Ve paçalkı qelat gayet şuluzraxiyet ya muh xist berişt yol kerd rubrikta yol yuaq. Peliqongi asolta Mahmud Said zardır. Şidinen çömel yaqaçxan sin pxanışt. Deylo'ms. Şi qalım zalgay muh xist bir. Sun hamur harden qahegir ve xaf vdza alga. Muhıza haberini sik sınны soğalgağı sınıgalga. Bal biyen batsa sanniye nınны sobahansiye sakye dastalga. Mahmud Said بقنص وصق وريق لا تنضغط حسدي يسري سونا أيوغل حسدي خق مورسط أمر داس لاشمو أخ كان دين أخشر بقاش غارمو أجوصو محمد سيد زياقش تاخت ستي بدول همار والله ساد الدواتش والله دقر ديابا قواتش مخ بيخوشا خم بيخوشا باق خم بلش دول همار محمد سيد شرط خن خلش محمد سعيدي عليه متي دقدي غلغة شو ما أتقيت ديتواش غلغة واخر ترى شو حيدا دستر هذا تنا يوختو ده سيسجا مخين مرمو جنر هيج مالخ سوكرت شو عليه متي شو إذا دق هم زيدي دق هم إلي إذا شمد دقدو غر مشتاق مخين سكول تبار هيج نيش تبارة تعج استدجى شيلو حجر خلطن اسمه جورا هيج مالخ اشتوختو محمد سعيد سون ويزا صيل خيتشو دانشخان حتى شكول يقع يانيرسو لينين يق газетата объявление يشا تيغواشا قطر خلر سцар цхана казою ерказой нурдинвар ханзар yazı хорс سودينا ويزر سونا محمد سعيد شركي سعيد بازوركن ورش صخان وينشخان بقدر ألديز محمد سعيد از وقت شخان دين حاسون يازون خوشتيق يدوخا بيزاريغا حل خلاتر داق محمد سعيد خان ياخل سو يحمد ازول شخال شخانا سيوازو إرسي متلدر هلغي متل دختات سرسا يك أرسو شكول يقادو قي هنزيستي يعني سو محمد سعيد أرسو قيات يعني داق تسو يالر مليح يارقمن هلغي سو يارس هلغي يلي يار هلغي بوتس لا يار هلغي محتيازة بيلا سدين عدن حا ألدز واخر سواخر نوقع نجح كرتش يسش مارا إرسي بيت أزيازيات Толстозян хайги цияздуш элой цияздеш цияздеш чолуш язгар аз яздеш. Peliqongi Mahmud Said qolum çuluatım gdılıç. Qamın vaxır çaqımı ingisayat gozunça degah çıqsı alır. Sutsı yaşır. Sun barikisin o tsızur. Ben halışk stixaşt. Dutsırışt. Piyesasht. Romanışt su asıyılır. Boziven çın qolum. Qaydadi betsin ilaşk. İşsen Allah zembaq. Sundeg qargıl muçar yuağıcı. Muç yudıcı xa. Boziven Mahmud Said. Yuazonxu. Beytinç. Dramaturg. Vdza alga. Az masıtı diye sonra lir harfut diye sonra isu var jalga veyn vaatsun az yakış xat. Eysi dahukuş valala isu vaşı dahuk. Отрицательный звали, положительный образ дали diye sonra uğraşıl doluş, dinul doluş, ızdahuk, ızlahu atış, isul atış dahuk, ızdık azda ulatlar masızdı diye sonra şey произведение. محمد سعيد تونا دوقمدر محمد سعيد تونا وق كيدم بولر قارق يلي olur. نه هذا وش يندو تدق حاجة برصق بر مخ خيترجع قمن خيترجع سدي بلقونجي شانه دخان نبات سدي بلقونجي شخلا خلص دق محمد سعيد تونا وزاسق بر أنا قاسن
خان يزش صدواب يلي صموق بلي صدني دلي صخم قم دلي صخوق دلي تور دين صحدو غرفت الشاش تيقي خن بلش بولنخ تخن قانو لما تسولو كان نردين زبوسش حابو بي ساري سام هاي حواتياي لقش مخكشك لا يتر جلتي بوش في تعدوخي تخن صار حلقة خلم خمتك دقنا خان سقراطي بلاطوني أرسطوطلي قو و سون حقيقة ترجع بعد سجل تغن جلتي مخ يخوي جلتي مخ تغن باخرش تخان بيخر جلتي بعد تخان بيخرج بلي تلعب بيخر جلتي هت بعد تاق اشت اي مصري حيتي اشت حضر عور بي هماش حيتي خوس تولجم تاق هم دسادا سابقدا خل اوت جلات تجبولج بوش سر تخان تان يحكي درابول بن اوت ديدلي لا تزام يعني شو كا اوت ديدلي تسرش اوتر تسرش در ده هماش اوت ديد دوزيت تاق من سقراط بلاطون أرسطوطل شلوچن حالوش شيگردر شلوچ حال وان لاتج بولش هيغرغو بوش سقراط بلاطون هيغرغو بلاطون أرسطوطل هيغرغو أرسطوطل هنا ألكسندر ماكедонский قيراو ألكسندر ماكедонский إشكولي ديش ويا ساك تاقلمشو وسوس سبقده سون غيتش تيك تتي برج خن خلش أغزة تتي برج خن باتشاتس وين بوز تياخ وين بوز اشتغل خلص خلشانه أغ محمد سعيد مو برج بوش نياخ جاتير كوالي يزر تغنياته أنا سنياخ ترش تركونو ين ديوي قانيا علش غوالي ترتوز حشتوز مو بوش ناخه دي شهادة يمكنش كاش استسيز عين بوش تغيرت سيرت قوة حجمات جيش كنش كاد يوتجات واسمع حمسر غادش ديشر عايز كنش كاش سن رمان دي سن ديكا لو سنخات مثلا خلق الخيا حجرام تا خلق هذا هو طبق إلى جدتنا استخاء هذا بقت ووزو مثلا ووزو ووزش تاخداوي ريسبوليك نشر ريسبوليك حواشت يقاش ودا قرستان أباك عشان حقن ناهل دي ترى واق عن بوسا بولشاني واق بولشارا توازن هو أتخانة وعشت أردي على الجمانة دي بعشر بوادم قر بيك يقونجش برتي بيساج خل أرخيتها شيء بار لترتون زريوس يعني نهضك إيدن خلرات أباحكا إشت تدو خن خنودر أتنا هل تسجوز تدو تسخان قهيجا نفس شيء تبار شيء لقادوش لا تسخن ما خب مخكش حاسكاش لو تلقولي قيقاش يالız besti gozu dogum der çok erdiha hoz yaşar bir yalız besti gozu dogum der çok erdiha hoz yaşar bir محمد سيد بليز ووز ورسون قد قشقن قرت بيحكي عن وسبس بيرم قدو نقصش نقصش مع سيد بيتي ده وخش ازدج ده تيجي سيد شاكي تيجي نقصش صازب يسكي يعني تيجي حتى يخا سان بيتي جيشر اس وخاندم تيجي عشواش حال بيحكيش صحيح يختج قمي انستوتي سيد جاسني انستوتي تيجي تاني اشت وغا خلصت سبتا وملا عن دقة من بيت جبولج اشت وعشا قيتش بيلقل بر ميخا جازوي قمر جازوي جار دقا يزج دي يتعصب بيتش
Творчество Магомеда Саида Плиева занимает особое место в ингушской литературе. Все-таки это была такая плеяда гениев искусства слова. Али Хашагульгов, Асмеев Хамзат, Магомед Саид Плиев, Азиев Салман, Ведзижев Ахмед, их много. Они одни из тех, которые сохранили наш язык в такой непростой период жизни для нашего народа, период депортации. Они писали стихи, романы. Наша литература обогатилась их произведениями. Казалось бы, в ингушской литературе мог бы быть роман в стихах, а он появился благодаря Магомеду Саиду Плиеву. Магомед Саид шийді баскет мо язда баскет ясынсым сасят верени дохлсын вахра суаздахш неақаляцали цуиқ б бимо аламачки даюлур астахын латта тихиги яха дуқубдат суғу беркати қаш валырыр духлу ши синвяха яхдат сюрту соқодым бежаш ал духл сагу ши вахр дихун изханчу تغايتش حال يازيا سيات ورنيس أزدحول دي تو يجوج عالي مو هم ذقز يعني يتسخان تو حلقة تقدي هنا يحاج تو تشي وغر هردي هنا تقدي هنا سقدي هنا شيء يا مو هم ذق أخسقوا يردي يرسل يج وسط عندي هنا شيء 5 وقت حبينا وتهنج دم خاش حوالش سوالش يردينية تشلودات حوغ ديالش سوغ ديالش أدمج قيلودات سيغلر ديال مالخ زرتل قلبات لبات كرموال ويغ بيلخا از بيزم قچان بيلب ويهيجا از اخش قچان ليلد ويشنيا بارزرت ميخلو كايتگي دياديكاش دياونشت اهرد اديتد كرموال محمد سعيد سنويزر ازريز باي قوس لباح وقت شر دنس سوخاني صدق الواصل تخن مودر الواصل ازدين در أوغست بات داق محمد سعيد تيجي بوخ بجوار ديكتر ولش بس را وقت سو ديكتر بوخ دايتر محمد سعيد ريداكتر بوخ وخر ورا سو راديو كوميتيتي سوخاني صدق واصل محمد سعيد سوخاني ساتسن قولم سلطة يازر سوخل أورخيا رمان دق رمان أردين محمد سعيد سلطة دق رزبينش الشيخ عزبورن كش أردين لت محمد سعيد دين ولج أصدقاء خاتشل تهاغ سنسيلن تيب بارشرش كليا خاتشوق مشتيقير دهقويغ ودين وش تياز بيشر إلايغ واشا بيلابı يحوقم بليقونجي محمد سعيد ويتر دق استاج أخ بريتشر يازون خوچن قولما واخرق شين خيتر ان خيل دا ديال خيلي دا بيرزاو خانق دولج گتر بوچي گوزنچا سرخيتيا إلاش إرز دور سكخني عن خيرتسو هن يالتشي نوچقن غير راديو تلفزيوني دقو تشرشك محمد سعيد بوخ بيايسو تخن سون خوش بواغل غايموت سون شيار بيار سون حلق بيقر سون حيخار محمد سعيد يالتشي خارتو جاتسو فسق ورس بوغ نوغوست مشت ورس موللا غالط ياندالي حجن اشتيادلاري نيسا خودرهون ان ماركيا سك چوخ سوير شيدر غوش دوش سوالش چقوان سگوز تخن والش مدي غلغايموت دوقچان خارتيا سأل بيزم
ызбахан долуш, докакч дяки, сайн галгай мот безбенеп ян. Цун кваргыл качгартыш, эйс дукку кахига дали, се иггир чуаво нукваст, Махмад Саидхану. Передачи вахячулт яхага цу яннар халха дяка, чек дяка, гетты кахига вах дуаккам дитсенна ешит дахур вах передачи язяр. Так еши, баркал хозязяй дикдят яли. Передачи канчулт яхаг адырцу, хажыл рая. Угуз айыр шидош кудош, тати хадалари, качулатсме хугерхонас яли. Гуж вацар ас, камад витза варас, цу хал вацар, нухчала телевидение, радио, был хамал винер. مدينة شئ مدينة قم مدينة والسوق زينا واختار سينا أشبح أنسي لو الصمال أشبح أنسي راغد سوق تعقبو أشبح أنسي لو الصمال أشبح أنسي قسر دنيا مارق القمو وجه حمخ لورا دولة بيت ودالة صاريخ تصحى يلا يزواج ماله تحقتر لهم يا الخيو فخلو مجلاله تحقتر لهم مال طبينا فاخر خاله تحقتر لهم يا الخيو فخلو مجلاله سبري رقم تدير زاتشولت اها يازون خويتابن يقي هاربر غوزنچور صار تساو قمن ليتراتورا ديال دار شوي سينوش تقوديش اهيج ورشيورك чахнян капитон ял мусири мажмусири дагахциешш хил давацер Махмад Саидович не каттыч саны цюязон хочен безым луажым силе барым батыжер вак батыш лазыру капитон дацалки хош дуц алдуацыш атгам халыр Махмад Саида قير هنا سيرلو газетада делашыры сентябрь бет ворлашдина ариан са yazılar Махмад Саида духда гвялла здел келесин верзер хал халрах дух хона дух когда сагвар Махмад Саид уздик госбарки алу фио вахрах қонина бу яз хуб сабагда тамыш хефен чахкиев капитан саннавар хуку явж ezde sağ gertire doazı doatı ver yaz hubarız hadak abdej bu sala matxuş sahagar sox sellertsun zdikara must haga gwats he ozi şan el mosur agwaj ve vi savar el mosur hans bu sigva ve moj mosur sitib qama hadi gojur sagamış ta Mehmet Said Khandır boşuna duh bagır hiruzlir de hamajlar Яқи чаки капитан итали литератур ганс. Оно постиш вахр дозра. Едошта азяр. Вахр дозич. Но посл дежде бокон сожуш язу хошу демал дождол язу. Поэт демал дождол язу. Сенош там бацуши сагелемиш стихаш дусрш. Кетмуло онучу литератураш. С идектор капитана хети отца стихотворений. Я стихотворение вот есть. Хавел хайдатта. Ахейшвей кезиге. Вахрах ханина дицвей. Сон хоч агбу хакер лазер гели папос халону бабкей. لازر ديدي وتشغد في جايرها ترجمة حلية شو أزمية ما طلعت تزيزي لكيشة جرها غد في سيد غيزي أرزي تيجي مولية بجدين دات سيد غيلر تيجر شو فيخ خد داربة غالاش كداخش دق في بارشكر دقاشت دات قرد أصديت لازرة دين الجشير تانيوقع عبللق عالم أبيك مبعقلا وقصة قيرة يزبل حيليب عالم حنخو موتستا سيزر موشي منغو حد الواتي شين حنخو دوكستا قوم الله بوشي دكتش بولش حنن قال موشي ملقح سو قدر دوسش مخك وال زام خستوش انز دوخ جو بايت دوسش اجل ارجت ام لستوش
إيلاشتون حلقوت كل تاتق يازدي زوني أصغرت خلق آيته سو يازدي أردساقو تسديزش خزدي لطرقو داتمو لتا تاني إيلاش تلامي شودمو ميلر دوك عبد داتش سونغو كاست قاش دقو أجلو إلي أز لاسش هاي أجل دخالح مقدس هونه Sündega yan az oğlu hatsa idegze tam lestoş von mıçatı hayakka oğlu hayakka halık der illi zize yer tepe kuddi qatsaqa ajıl hani haselleri kızı yer veri qiyafas yaqqı dokolçum detuluş qaqqa gerilaş qalımga qoyduş jabol إليش إديك الدر خلق قولش وآخرو جان داير قابل هنزشي غط دا تامشني إلي زونير شت قامش تخادش شيدك آقا شو بايت دلا مصد قي حقش دادش هبيل هاي دوتا أخي شوي كزيجي آخرا خاني نغديت سوي صون خوش آغ بوها كير لزيجي لي بابوس خلونو بابكي Qamın yiqi peniqongi asolta Mahmud Said belga xurt qalır tamışninir zmal valli xaq yaxani alımnaq. Tı dede başı gorzot haji tsatu blyatsa xanu tsunu İsrail ama yaxışqanu tsunu az da yaxşı delç dabyanı yox şumarş. Taq kira motsetsa ila çok dehağı شي ست سلاحة بركش حادي لا حقيت قيت ملكته وابيقوا سنتي محمد سعيد دي أنا سلطي حق دق الخاوي أخص دق أزم تخا ناني يقخني أزم تاع دق تركو تسيجي حتى دق دو عشان تسمعش ناخاتني خي باغاتش دق اشت تضايبات خانا جمعنا توني خي باغا بوز معنا حتى بحكا اشت يدر شوان اشت زدا يخيت يجي شوان اشت تلاتي تضيعت تلار Yazri isbatga islahşır prilaç avguste peliqon yurt malvanın xugol yazonxu. Haç uziç fiet. Nyan lat loziç kuguts. Buaqaqchar heyxmış. Lami xozult laqult. Deymir glazant dirwaarschen ondik dit schudelch merkawaq. Korg lahtardaq qamen olash khid delara joyetter. Degaj et dojlaq sinch sibrig shashk dabiaxanaq. Tsuxan lish doldan Mahmud Saidok daim qahigsh dertdan shimerka. Shiqama. Qanyan silen gal halyotter gozich qolumts. مش هاردو يا زموك بيزر شوج آتغ بلغون جيرت آتغ شيت نيس شين نيس دوج بيرش شيمو دوج بيرش أستش تعودش داهن تعودش شي بير شي مورا دور بير ودش مو ده يعيتسو اتش بريتش دالز يحقيا حجر جلخه سود هونه یکایش ارجش مرخش کتیه ساعتی ینا یقاوس دق علی همزه دگواسون دارد هایی شیستی دایتی یا ندهیر لات شلورز دق سومش خودسوفریو اجمو باقابانا باقینا سنخانر بولur sılbaqa bulur naxsuxan sozan goşan noqulur şey istilatır da az ilgiş da söde yazılmış her sugulu voç soqiyet velç tudeş belx soqiyet velç son xenr feder son guş danr feder sulamış barihir ha şoq astavaha az daqiqa qoyt şu şoq battu hoguş بساعتي نخ يا خجدي زيلاش داق يا محمد سعيد اشت
تساعات غينا سلاميخ حاجش داق حين غاتيون تتمار مش بينو يز كابيتون داق سيجرت أول خن بولش بول إز شيجر بال ترلش بولش بول باق بيت بن بالله بيوالله ده بخير يا شوغين سنسنا هات سنة شوغ داق وين سو دانش دش تاقلي كوش شيدر بيسي إز شيدر مشارد واردم فت إز ده نخ شخلرك بقول سكرتير بتزانخ شخلرك محمد سعيد ولش بو أجنخ بقون سب نخ خلر بيلدويس تبريل بولخش خانة دعني أنا قاستا صار حيرات حردق شقدق أنا قاعدين شناخ إسكا درك دا شقت دولج ناخ دق بولج إسكا دق دولج أزيد سنداوي شيء داز حاجل ناخ سقط ب دخي غاجي يرتقشح حيرة يولش دا دخي الشقدق أنا طبخي تاچ قاستا دايناني بلنغرتر دا بقى يرج سبسو غالتر أزري يسبع شوط إطلع شو خل شو در في خلقه دوه دي عادة تا كازاخستاني مدريبي كمن ناتج ديتون فارتن تخيشا بار غلغاشت ديتون شرط أبو عبان دقداتر از سوخانة ديتون روش بيلاك يا حت عدلا yer diyetson halka hadi şamdı yer diyetson das yazır dat yani soğanı yaz diye ol olursa so yaz yolları bağlan diye aksaramandır soğan. Eğer halk sudru olvanı. Sudru olursa diyetson halka diyor stiğa şamajım yaz yer az diyetson no kapitalne az diyetson bol diyetson olur suddur suntlasa. Dokuyası az dişad dinin literatürü han şey marraman dat yağır stiğa siyasi. Романом режим дохода стихашься язде. Шит шибя ждали. Мама цайд роман с десяти роман сон дыматуц. Так из романа аламет язде халуч. Сул сона хана хабиргик дочхан тагын закези зама бош нахам дагдат шамаш тигден саханыр бош наха Казахстане хан хамаш сон даксудори тәтті боғырж божби тәтті боғырж. Сан والله سأجوت يتسمى الخزات وشمار так شمار ساخن بتخن سخن ربوشني يحكيتم دوقا بوشني يحكيتم سيجرت أبيه كاش ناخد دوش شمار ساخن так سيجر بوشني يحكيتم مش ساخن بول قيتم صار دوسر ساخن بول قيتم مهما تسعيد اس حقويت حقوق زمس بولش سجلاتيغا سوزاين جوش خان سخانر بولش سوزاما سول باقا بولش دق باقا بولش عابها يوتsa بك مور شيورك تن عاشت يا اغوش شون حقيقة درجة محمد سعيد بيبوش بول بيه واشتا دالرق تامش تيش يجاسر سونيدر تغنى بتزا شيء دقيش خن باله شوية قمولي لا خلوه مسور سجك ويداش نانشك خاجة خلوه وضعت الواتسوا بالم دي هذا هو اقرا حلخرة مغرش دايما اختار حقش ديل خدش غيلي سنوش ماتل عليكش قول ديش ديزل يقنوش ما ديزل دشن ناخ لحت داخل ما ديزل دشن ناخ لحت آخر ازل جعاوة شيء دقبال عبل زين حقوش داخش تحت دواج ديزلش مسل خدلش تحت دواج ناخلش مسل خدلش كيشو يا دق شرش قحيقة أردقة يتحق يوازو تقدره تنسيلي دعاخو مالدر تسيازدش В роман-стихах, я помню, как мне рассказывали, то, что он очень долго его писал, собирал материалы и также очень тяжело его публиковал. И вот этот труд, за который я должен гордиться своим дедом, это первый роман в стихах, написанный на ингушском языке среди народов Северного Кавказа. Роман в стихах основ. Стиха сейчас роман цинмахал, литература я балын деяхаш. تو تدی سبرا به تدی عدیش رمان خوشل داشتن خد تبا ترمان ده از
Getto nacha qaman da doz durj mal azb iza qam der ishtkhats makhulin qam dqiri ali qadiniyat sigla hajba kurd babbasish bal chirba bash khat daxo واخر dadat تند قلمش باخر ده جاودن تاغن تلاشي تسوياخر تولينر تاغن تيركن بيبيج قما خادر كرديوش تهين خايش خاديش همدس هني алче школе баачар студентш исцохой قواني يواتقمر дыр. Уникальное произведение, потому что это роман в стихах, причем не просто роман в стихах, а роман-хроника в стихах, где он попытался соединить язык репортажа, телерепортажа, радиорепортажа, газетного репортажа с языком поэзии. И в этом произведении вот, фактически проявляется его искание новых форм в литературе. Тем не менее, вот, это одно из самых крупных поэтических произведений, поэтический роман, единственный на ингушском языке. И вообще, вот, можно сказать, его можно сравнивать с Евгением Онегина Пушкина. Другое дело, что Евгения Онегина Пушкина читают на русском языке, и русским языком владеет очень большое число людей. А это произведение не переведено даже на русский язык, и поэтому владельцев языка, глубоко владеющих языком ингушским, читателей не так много, но, к счастью, они есть. И поэтому многие наши знатоки языка, знатоки литературы, они считают это произведение вершиной не только его творчества, но и, в принципе, литературного творчества. Банде даю лужья хана эшашик ольтушами. Театр яхар жгулдиада шана. Шунсена шухудеш кому борч харца. Цыганнар дудусыр аддат соқан яздер сейдега атгани церса. Эрби мухтам борж б. Тақы. Циггиши хана سمعت داغ آرت ام باش محمد سعید از میوق بیل ده بخ نبوش بانخ باق باش داش بیخ که دیوچ از اشلان دایول یوچ داقی مارش دیسک لاتر سین سیسک یالر سیقی سودال Анзиқи долцах. Сабр. Есть хулкаван нақану. Сатям отцаха багр пирт далец. Ширус кудот чутахан яқаны судала қеллар қашын сывалец. Зама живей халк даху ухмалхы. Дейхад двей. Дадят. Чожеш клихкат. Манжури лах клирхад две халхы. Кедж йоху ему темта цикихкат. Дейлаттах, ламих, келяци қасты. Цхасабыр сатем қыдац ве герзіш. Хазам яучу цаваг вахасты. Терсмею турму мастақша терсіш. Дырждан хавяр шидыржағы ваққы. Деліві доғыр сөсін ұлыды. Мұаждеш чоныш ерзі гетаққы. Юғы лепіш дейламыш гүдді. Dedi zırlarkır, öyle ve herçir, çıdok kış vaşı oğuş hallatır, denilag diha kol atı kerçir. Uşsı goy vılır edasır. Bütsi beş deymok, şeydek çukabı, çıkaddış dusu tehenni sunak, ajir tosış soğ sirdi abı, keli ve yuhu, doluş unak. Onak şun denildi yakka şaltı, denil vihar yuharçı ittav, dizil ibaltın irçüçü haltı, maslakçı yetmu işin vittav. Qıqamış xuddi desaçı dozu, ve her vüstüş qamın mıhbebbe, dinen çüh melva xılırı zozu, dubu as xala, hayxanna legve. Кымаршыл нисху, қонақшын силе, нық безірларқыр, сынсаныл қалыш, вә әрждеш ақал яху кекиле, юаржу сигырламшым ялыш. Дылыждар деқі, шаш хастар хасты, теха чат тоғыр галвақыш тоғы, әзделі қалыш дұрыз дац қасты, ұжлати еш ятсы велғы евоғы.
عزلي يزدر حلو الدتال قيلو وقوات لاتق وقيلو بزبن بارغ مل بق بال بقويات خالر مستغي بيلو بيرجدت اوزه استي ببلغ لامبوغي يش ياتس قونوشن وغ دغدات يش ياتس اكد велغ هنات قاچي ديخر ساتوخ دنيا حلقابر قونغ يدينل وي هر بخنچوت سارس ايد لوزر چا باس بال ملخرچ انل يقج قاني بادي توسر سوات سلا لقمل بالله قلام واشك اوتبچ سعود سنقلر باباق محبير تاق سل خلقا قماتية تادلج دل عرج ازميل دقنت سگ بگ دوش داش دلل وجو سگ یاز خوسی آج پایت سی آج سل چا سل دق دوش داش دل ازل دوش دل هم ها سنخان خیر سایا یاقی همش خیر سایا بشلال کورت ببی هنچی لاتش هنچی از قیزر شال ایقاب بیاش هنچی بوچش شیزر کرد متر لحبان بیاش از یکش خاندان تاتسون سال دماتت ons onserler missil. Jam. Haqqıl var. Sıxaç. Mahaliz mehkwa. Qamanwa. بسنرج ستيمي كير دوغ سديل خديش دايب آخر مغيغني جيرن مختوزم بيش دايم داشت تيشمي غالا جلات سترقمي دايم داشت تيشمي غالا جلات سترقمي داشرش цикусылуш, силен хата салтимо, бустаж замай бяхамуш, горе отто целоужимо, чуртыш санна вайгане, гала желаться таргиме. بيتش يشار متسيجا قمت التسويا در بيتش داخل إلش ترجمة اللي تحدي تود داخل دريجي غلا محقق بوسنا ختار سجا شيء يرتجيوخ شيء مقتك بوخ شيء وين شهري دجيوخ غالاج دجيوخ از مهم مرد استراتي تنو يازن خملاوه تو قش سجا هيدا شيء قش هم قش ميقا شيء غير سن خيت ترديش سجا نقاز مش قش عبارة سجا سيادة سن سون خديلا سيرت ميت يوتر سنة مبتسوب سقم متسدوتريا از خيت لو سيادش بيتش سيادش قدوش يازنش. Почерк его тогда, образно говоря, его отношение к творчеству, да, оно мне было близко по духу. И что не возьми, любое стихотворение, его сложенный им текст, он изначально в этом стихотворении наблюдалось именно то, что ищет композитор, музыкант, ну, для того, чтобы сочинить песню, так будем говорить, да. Все это было изначально в нем заложено. Ну есть такие поэты-песенники, да, их по-разному называют, которые изначально он сидит себе под какой-то размер, уже нарабатывает, он сразу же практически создает, как бы можно сказать, уже линию вот эту вот, которую музыкант видит, ритм, он все изначально как бы закладывает, и бывает как-то легко бывает сочинить песню. Но несмотря на это, да, у него очень глубокие стихи, очень глубокие. У него нету, вот как сказать правильно, незаконченных строк нету. У него есть начало, середина, развитие самой мысли, и он красиво заканчивает, везде есть. لات قهيق بولبانو سبريخ قيلتا محمد سعيد تيب تيبار بولخش ديش
трактор каладуш, бригадир гончвулыш, цикцу диктолмыш дяхат. Het мехцевенчул дяг. Даху Сибирях карьерзя гозл дел юалеш кахегыш халхыр шуляхкат. В 1958 году сёрда газете Варса, Шожали. Мотале Хажбикер вардиет сона литературный консультант. 6 хатварин даялар асунг. Су 6 хатварин иши диет сон килк яздия. Опубликовать даялар ошо дедарыз. Шинуш дина 6 хатварин ариял сёрдот. Туай езжам дедеш халын. Хам халын сыр диет сон. Туай езжам халын сыр. Ну немного диет сон. Наивный веришь, что он диет сон. Яла элче башым $20 веришь диет сон. Яле диет сон. Су хам туадан сырдыр. Ыштыны. Нисдалар. Адахцул да шожал бог авагыр. Сол да су Эдгери Ахмад Яхар var сердло газете. Бог бердик журналист var диет сон. Яздеш var. Ас халвейта хаждикер. Авиха. Мама саат حطوني خلي يسقوا. تكون جيان خلي يشر سقوا. حباه وهمتشكي بالوها. سو تليفون تي همورو يا هرور راديو كوميتيت. ديريكتور سوهان. برسدات الورقص. سو تليفون تي ديكتور الدعوة رخصة ديسون. Радио комитете. Дух Бог бери, диктор был. Ищи рабер. Я счастлива была в жизни, потому что мне довелось работать с такими, как Магомед Саид Плиев, Саид Чехкиев, Гирихан Гагиев. Магомед Саид был таким человеком, вот без тепла о нем вспомнить и говорить нельзя. Я, молодая, юная, пришла в Чечено-Ингушское радио диктором ингушского языка. И я хочу сказать, я бы оттуда, наверное, бы сбежала тогда, если бы не его поддержка. Всегда в нужный момент он мог отстоять не только меня, любого человека. Тогда ведь многонациональные были коллективы, армяне, евреи, русские, кого только не было. Все с теплом относились к нему. И сейчас вот прошло столько лет, его уже в живых нет. Откуда бы ни позвонили, кто бы ни написал письмо, всегда спрашивают, а Магомед Саид Плиев. И очень большое огорчение бывает, когда говоришь, что его нет, он ушел из жизни. Вот такое у меня теплое на всю жизнь осталось о нем воспоминание. Подрастающее поколение, чтобы, оглядываясь назад, могло сказать, мы были достойны своего народа, должны изучать, помнить, знать каждого, кто стоял у истоков. А Магомед Саид Плиев был одним из них. Он много труда вложил в то, чтобы Ингушетия была вот такой, какая она есть сегодня. Гозынч дебисцы қолсыш қахегіжбі, тейп-тейпар жанр алатыш литературный оғонышк. Беріштхет дядуцырж ардол матрос цилч кинышке алатыш гулымцы ezri ispay qo'zg'i yog'latshir. Sultahaq shishumariq etsidolirsh arduldulu tsunbeyti dutsiri gulumsh. Ezri ispay qo'zg'i islatshir. Esser yazul xon yuqurlan doq şkolda ets peneqongi asolta Mahmud Said. Tuşarışk tüçek yaq seyrin deşiş itklas. Sultahaq nochqalay paçalqın heqirxoy institut. Ezri ispay qo'zg'i ditlatshir. Halqır Хыл урхец ил роман кептиха ардал. Оз دوحسين حمس راخد دي خات أنا حلقة زام شكنش أرل لا لا خيوط شو هذا أرل دانشل ده والأرل وقتشان كل وقتشان كان أزدوت المديس خل أرخية محمد ديدا Mahmud dera. Asa dați de sam yurta kaç din. Paça adlı xami suyusru. Dați de sam yurta kaç din.
از یورتا کاش دین هم هنو یورت تقنز اجیات سهش لاتش متی آری بانه محمد دیادا سونه سقمی الحدیث وجوش حکیمی که قمی التادو یخ tak o da diş do kamel ditzade o ko hadiş do kamel hon niz boçur şip çigir ço niz ketir kamelde ondur şif yok hoş kamelde o kundur niz boçsa kamelde o yok gişi giryar tak şi kamel o da dişi o saati ona ham keglo tırlı eli da veli boş davud sabah iz davakli so davud jo şu kan varsa her doldir do varsa doldir hati hiç وقلب ساش ناخا دو خلق در در قير جوش دليء يا خاص يشين بوشان اتون دليء محمد انش دشا محمد دياداس انش دشا غرت اوتس غرت اتش سويا خرفت ايوا هاني اخ في اخ اي وي ور هي دي غاند حمدين دي هم اوزم هنا حقيقيات باقوين هنا غوري اخوين هنا قويش بينشتي خدمتك خنيو السو هم يعني دي محمد دي هذا جو يوقتن كون حمو برش مش كده ياخد دوش بينش هاي شيت تبال بلر هتي سوق تتي بار با دا في هالدز مش تزدهم سو قاست ليتراتورا вела мета вела али шурсагват со юристова сона цутейп юрист урушсага Terkuli tam bolham ez kaza. Süteype az dişa urursa god dişa xaldiz qet de xaldiz Samsung ez kaza. Fut südeş ma'an de taqın südal diqr. La halj duat südal diqr daqla qasagvi. Sun tsuğur sam xandevetgi ashtush babız bener nagahsan benne bali. O yok Gori gidiyoruz. Gori gidiyorsa kana zakk teype sınga tutun funa gorutun ham diğer yaşın ham da sana ya şiv ez vakavaz gor kuga aliyata. Gor kuga kal diyata az gokozun marifi rap tak az ham asqiyet dişi astamış sinariyay. Az ham saqiyet di velç. O şu tayı içi şoşu di. Şoşu ana atızman. Şoz etçöde zaman ardan. Yürüyüş talgırtı juvasak çmodo şamaş qudrak tam şey aço. Qud çığırtır. Mahmud Said şivoz dağıtsın qolum beyzaberson. Çoğan hanzmod atış armalan ham dişir. Çoğan diş bağçar sürentij şkole bağçar dişir armalan gallay metal romaniyali az duçir dali povestili piyasel diş am khayr işte. تدعي تسوي يا استخراج تطلع يا زي ولا نشتاق دريجي حقيقة تشتغل تحشي غلاي حالتين تحدوا قمول ده توني خصماش قمول ده خلونش ديلي خلونش شي دكا تشقي قرص داورس أخسو قولم كنشك أرخي تاد محمد سيد تاني بيساجي قولم خوشن دراماتور جوزل لقخلر قويترجل Aladin ertsiil Mahmud Said piyes ot yair gallay trupa şojgalid. Hajr bol çarbaqış bezim stiyitsa. De yaşki jirs. Tsutırç turpli tsar juaxır txoq. Xiyutsun hajaçar. Ez piyes lozyaç artisti xants. Yolotzer, sana yo yaşkov begil pisiş. Hayda, yetsa da. أي رجل محوط مديادية والله ديار إين هيك رجال بخش ميتا يا أساس ستة باربيح ديار محوطة أدمي كواه أنا ماما في إنجلش شو هيا اطلع راح راكي مخلري شو أقوها وات هذا ما هو غدر عنه عليك والله يا سموستر تنيوتي والج فوق هذا دبلو قاضية والله ماستر والله ماستر أي ستة مرات نيانوش
Валя, ухлах ты чхор дел давит. А вот он меня можно. Да. Наскала халыш фотоик туатыш. Жита я криса. А вот и скажут, да, вы айвол хадаш. Бля, нахалт. Вахين يا حوني. أنت كلبوس جدا قربة عندي كحبوب السنيان مش دماغك شنوات الوامر وخور ديونا. بلغونجي أصولتا محمد سعيد يعي بار ديزل خوبه تاريخ هارني شيواخر موتك حالاتي بيرل إرزي خنتصار يدزاج بيركتيج فسمي قينبش دياي ناني بوچلو دياش هستش Sen hana yollar son hamu koy birişim dergiş mi diyeziduk. No son хитрга. Масарил yazıp soyartsın. No eğer halkır bir halar худыс. Кымен талибан хырчуа var самальщикын фертити son гудерс. Sok hartuç somasnel dokagizay. Zamachchuk aspatit cu ad somasnel buchахани. Sok hartuç объективно оли раскыш. Дути харник аз дахвати, харнин чичин штхетдак. Сунушно. Потому что действительно сокваствоваться, нам скваствоваться, сукваствоваться. Постоянно маснин чиндовар талужи, хосгамелдежи, дагардардулцажи, демократии оливень. Тхыцав экгелёка демократии ханит. Сон мелдек дочка. Тут цохваттыш хамде дядацк дазинанзи. Мас свадезал хол голови шон фахетого. Ер дич мышхет дерша. Ерви ыштлярч шон халхет дариха о эли. Тут сдагадяли марка хамдеда. У него были записи еще с Казахстана в блокнотах. Там несколько строчек. И он часто бывало, что вот берет, перелистывает эти старые блокноты и находил какую-то интересную свою запись и начинал продолжать работать с ней и создавал произведения. Был один из первых рассказов, которые написал для детей наш отец, она называется «Матрос». Это не столько художественное, можно сказать, там вымысла очень мало. Это реальная история взаимоотношения мальчика и лошади, которое было в его жизни. Другие рассказы, которые он написал для детей, они тоже были связаны часто с его реальными историями, с тем, что происходило с ним или с его друзьями. В том числе и рассказы о гражданской войне, это были именно рассказы, которые он мальчиком слышал от участников этих событий. В классе 6 хугваркас. Нис уретерса да. Так, сункамел дявян здарял чалар аз ойфудер адер ялар аз хом цукянка нис урметри. Эй, тома яларсук. Хохарция. Тахн сухалсырат тчкон ши халгат вези ходдатсун. Ыздарсун хехар. Машина хан товахар. Газай даян докка барайт шдянат. Аз диет сону дих воспитателен цир да ор диет сон том бити. Су халкы бяп су алыр сук. Хахан тмучо ор. Хаар латмалат ор. Ахан диет аз диет дохо эли. Багдыр дыкыз диет. Ve ozlatır sana. Işt hadiyah kattı. Dizeli diye sonra şeker diye sonra masıl diki da koytu şalı biz davali naniyeliye. Трун жоакят секретар из Майсхана. Хан алчы трун молдеж долдоу трун тухчо тухож что мама ер Майсхана. И маснин хетер авляли мы жоакят сек вказы али. Но хар сахдырди здесь ханлат сек санхана. Доумеди, амял чертик ди. Наха дидиш догул хен халдали, хен цохалу яли наха гулк дия жон дятк. Цунхар дизел хочва шиши диан эггер хамсырах волышсын хет. В первую очередь он показывал их нашей маме. Он свое стихотворение он обычно читал ей.
А она, и бабушке, когда бабушка была жива, кстати, с бабушкой у него отношение было особое. Эгер дуках цун бакдар ялчы шинан езер. Тозанг долш хан ден саха. Эгер халха цу деш ханыры балхыр ше чувече. Ахчи хайицече ыздадул далех эгер халха хавее цу шинянек далорцу. Цум цуна хамыш дедер цақи хам дацар цу цуна юх халуш дар издереге. Это цундик хетита, цундок хаста, цуз масадза ишлил дур. И мама, и бабушка, они были большими знатоками языка. К ним приходили консультироваться иногда и люди с учеными степенями по языку, потому что это были самые настоящие носители исконно ингушского языка. И, конечно же, бабушке, если ей какое-то слово не нравилось или какое-то выражение не нравилось, она, конечно же, сразу же говорила что-то. Мама не критиковала, я насколько помню, хотя где-то что-то подсказать и могла, но у нее такое было отношение уважительное к отцу и к его труду. Az diyalog diye son başxana bixap diye sonra diyalog xastı ve numas yolşxan suyu harcayatlar iş bahan dolur diye sonra sar ruham diye saknar diye vaatson doğurxan az daxildi sonra alhamdulillah. Бакдар Ялч мелкият извали сунг харса дятожен цаалита легул жварт цасык. Селчаг цу шортик андож додош нан стихач сергал чахулор. Змуда халч нях ирздер штет. Со ядволош, со доглазиш нахах дезелах, масвек визавиш. Аз авалц штяхалц шигер галц дальтрш. Так ирздити змудахч. Цунфу амалерхо со замги, ну замги ялчы уж деш яж университете яж со цагылчхан мәрехле. Ши язя ванчут я харви али ладугул олорцу. Огмас логулук дети ладуурцун. Аз тун эгер хал тун деш амалерцу. Так фуд хал тума олорцу со что литература дукьеза деш жерсу. Так ханс сомнений, важный хетерсон, слухаться сандер. Хал фуд мыштет я хадер масхана. Ну, замечание, здоровье, везешь халцер, пахдар алч. Сумалязи уже хам сад дегчук ёсыш хулоркца хули дог далоцш. Самое главное, он нас всегда учил быть честными. Всегда. Честными, чужого не брать, со старшими быть уважительными. У него бывали задумки, он записывал несколько строчек, потом он мог ночью продолжение, как бы завершение произведения вспомнить, сесть в 4 часа утра, в 3 часа ночи, сесть, записать, и утром нам читал, за завтраком читал, вот я за ночь написал такое вот стихотворение, или вот я отрывок к роману, вот часть романа я закончил, вот послушайте. حتوين ولجوا سك جاغ ويزجي هن صوت أو تج تبلغ دولشانة أو سك حتويش بير حتديش قاسك حتيش قوم قاسك حتيش شيء بشابيل سمولي تجدع وخيت تصير سك شيء حد يتيش حد واحد شيء حاش تمسز دير قنوس حاش دالز بيتر ماركة حد ويشات سونشين روز دالز دين روز ماركة سودو دات سودو أردق ديشات أولر سو مولر دق ديشات سو حتى ياق جو حدا ياق سو خيط جو دق خيط شات عليه آخر خيط رجع حقيقة دال عندلي داخو سو حيقاش تيبار اشتدشق دال حجد دال شيء عندلي. Воспоминания о нем, конечно, очень веселые, светлые. Я помню, он с собой всегда носил сладости и раздавал их детям. И, конечно, есть детские фотографии у меня сохранившиеся, как я сижу с ним на диване, он меня обнимает. Конечно,
воспоминаний не очень много, но я помню, как я ходил в 1 класс, и отец и мать мне сказали, вот это стихотворение ты должен знать на зубок, и я его выучил, это было стихотворение про Ахмеда. Ахмед харц алел жвац, опыш буцаца нахац и так далее. Я его до сих пор помню. У моего деда довольно-таки легкая лирика, и я сравнил бы его с Пушкиным, так как у Пушкина тоже довольно-таки легкая лирика, читается очень легко, но при этом смысл очень глубокий. إزري إسباديزلي إسلاتشر غلغي بتشالقي يغمت أوتي لاشا قم قهيك دولدن هارني شيمخ باغلوش خلر تيشل كل جازر تجاهديا مسكي غلغي طابيغ يز أن لارهم بج خيل دا شين بولش بيدن وقتسوهش إير بغده هريق وانجي أصول دا محمد سعيد والويزي قمندوه كيش وشي يالر نياغا عرب يالر Сонца кыдыслу дац асу эндешеш. Издар эзри избадизли ислахчыр. Ошу соуха яни созян. O nesir çkeyişne atsa başa gider. Şaştık erkan şüven nah boluş. Galgay qasta respublik çıqıl yer gəs doş kertel atsa soğuk haqahik. Şozda etezir soğuş nah gal kulgi jazdakat itsa meh kertel atırıştı orgül delegasi vaşı doğuşlar to. Sulel hayt şal. Bazorkin İdrisa, Gazdiyev Ahmeda, Kartoya Cebrail'a, Pliyev Sultan'a, Kuştu Ahmeda diye tardaki doğuş, çıkbaq belgül beşnaq, o alır o, yer at uluk dats, adılgahar tazır kılara, kirim kılmacız değerli. Soyu yendi Musa Bakır Izvolç. O diyen şul kıglı diye ağır Mahmud Said. Iskuya aldı diye çıkıyor, kirimi kılmak yağık. Şokur mahur diso, sıda vağaç kaşur vork ve gamını kul kamen. 3 ابريل بيت توماس كويدر محمد سعيد كيرتي بولش. أوج بيهاش ناقل صوت سجي محمد سعيد دياتش تاخ ما دوت داشوا. صوت يشل دو ازمشت يازون خور. حيت سياز ديش سيلوي تاخ يازدي أن تاغل ديش. تقدر شن عديق دن داخش. بيزي ياكي عيرم توحد ياكيش محمد سعيد واش خلور بس شي دياتش يازون نستش بيلاتي. لا دول كيناق سيسر سون فكرة ديان تالي يش وتر. وجدر بالن دي عجرمانه برچ كورتوش تاغو تو الخيان شو تاغ شي شو تاغ ازرمان ارد اخرسو ايش تقولز محمد سعيد تونا سونا ديك وزر محمد سعيد تونا وز توم خضرل سونا وي محمد سعيد وز غورترل سونا هون ثانية قاعدة خمري زريبيا وغميخ كل قادوخ يعني سوخان ريسبوليك خوجي خوش مشير Республике халы гартыш дожуш нега аридан дага ваш хадла дикр қошилец амадих кариви Махмад Саид рейс мувари Махмад Саид цухан ориятта дог Махмад Саид цухан сомян ил мыштер хуни суни дигдаг мудой эсанс аз хадя дождо израман ها ودا سنا واقعي حكمش بوتشي دغا صار ديغا دي في هار ديش نوغ واش شيشيز درموتو قنالدش ويسناخ تامشيش ودي شو وا شو كيتش سو حال اندوش كيسا كياتش حادو اجروشكاش حادو اج دايز دي غيرتش مدي اخريبي مليلري لينزري تا سوشي بدر تشوين اخيج از ووري دي يوزو اديش اتش ديش واشت تسدوش سو هاوز از دايز دي يوزو ديش واشت تسدوش استوت اخر مش دات يوزو واش دات سون سو بارات حمد يدي اسقمل حن خور سخانة سلباق إزبوق بيبالي إزبوق خلر الصونا إزبوق خلر الصونا سو حرازي عن ساعين دور دو قدوش تام بوجده لا تنبوق تو حسد يخي يسري هاي قخزا مش تود هم قجعا مش تد سجو هم قك أجشر مش تقويت الدسو شي إيل نجت شي مخكتر كم مرزو مش تفوق جسوت شي موخ باسر شي قم دواسر واخر وات يوخسو ياخس يخير شي موخ باسر شي قم دواسر واخر وات تاغن هانا تسدش قيت تسدش غفالي دان تسدش تشاتشام خنن وات نغاسن وينغون اخيس نخ بيتي
سومات فد في سارع بيحكي شوية أنا سارع ده بقويات أرغيات بيحكي ده شو نيس خدات سو سبق ده دام خزل تصانون قام خيات سون سارع محمد سيد قولمي قصة داق دلاتات بيز ما خيت داش مورش صندوق سخاش مخكا يزيني إلي حسبي خيل دي تار أفتر مول تخوش لدوخ تارك ديجا سايخن بيش محمد سعيد هنا والله في سالك واسش وسي شو سقوه محمد سعيد ترفل خوي دقر بي أوتي ريش دقر بي أبدا دات خانة سيدنا محمد سعيد قولمو از همشه آخنی سمال حال بالش بوش خانه از کاچه بالش یا تستی قطرینی عیش تو برده ها محمد سعید ای دیاش تیپان قالسک سی ای مدیادات سگویان ها داق مشت خو سمو دور شام گهش بیزم بودش جام بودش همشه آخنی سمال حال بالش بوش خان اسقاچا بالش هیزاچ خان یردینی لستوش خیلنی خزل حیر مو قستوش حسن یسای با ازب مالچ غوتل مو سوسیتهن تشوالچ بالا یخلچ سبورد یتا شقی گوخلچ استیقوش اتا سمالی استیخاش دیه سونا ریتم دیه سونا yani yoluş ritm diye sonra niş yoluş Suda diye sonra müzikalniye, sustihaş diye sonra ili yaz diye joş kompozitora ahtız. İşte yaz ya yıkış. Sonra şimdiden gah diye sonra boh bir bar dalgo yuriyaj var ve radyo komitesi boh bir. Burkayı molat var. Şu boh bir bar kış diye sonra. Da adaş ya az yar diye sonra ili al hodari şu an, mogdari şu an. Fıyını diye zin ya. Ya pratil diye sonra. Al soğuk ili. Al soğuk al hay mıçarıyı dutul tep butul de sonu yozdur diye. Başa demse çok be vamon okuda şunsuki so var ve haber doğru. Тут же они написали музыку и тут diye sonra Буркаев спел эту песню. على السوق على الحي حليم تشاريه دوت لدي فربوت لدي سونا يوزقيه والد نسي شوق بيا ومن نوبدا واغلس وشبتيقه حب عليك توخرا والد نسي شوق بيا ومن نوبدا واغلس وشبتيقه حب عليك Son Hosxiyat diye sonra Nur diyor Ruslaniye'ye, İbrahimiye'ye, Septimuriye sar olurdu diye sonra targım ya ili Hosxiyat son tamarız olurdu bakış del az dışı ne yakışkı hulşan bürülgüş kanışkı Болмуш те одеш балоно onu dog alno. Вот песня мне нравится. Спасибо. عقوان وري صغيري أعيخ هلقي صغيري تموتش دوك حست واخري سيقي تحيي حرعان سسيري Погружнел хазин женянышка Тихуша выргиш прянышка Бамаш тиянеш балыну Куны дугдогыду алыну Погружнел хазин женянышка Тихуша выргиш прянышка Бамаш тиянеш балыну Куны дугдогыду алыну Махкуш бац Ладинуш бедена, всех кушбас, ладбисаш эржена, саду
Бәстін малху бір шил чоухя, ломех херчеш, эсу или дох, хахозлу, хетчи вахкыш тулвя, ган қилах, азым хатиох. Ирздолыш, дини хоздя шхылбық, лят амеллу схар кок, зис саны, даим дилы шхылдық, езер, естықит, асхадок. В его произведениях, конечно же, очень большую часть его работы, часть его творчества занимают стихи. Это и стихи лирические, на которые пишутся песни. Причем песни, которые были в свое время известны, как говорится, на всей территории Чечении и Ингушетии. Это особенно Кейолок называлось произведение фактически, но в народе она пошла как песня «Мадина». И эту песню исполнял Мавлади Буркаев на радио чеченском. И эту песню исполняли тогда, она была любимицей не только у ингушского народа, но и у чеченского народа. Это была одна из самых популярных песен, как сегодня сказали бы, хитом на несколько десятилетий. Песня «Гала жлацы торгими» это тоже, он вообще не предполагал, что из этого произведения получится песня. Он его писал именно как стихотворение. Но тем не менее, эта песня, как вы знаете, она до сих пор звучит. Я общался с ним как бы через его работы, и мне это было всегда интересно, естественно. Я как бы отслеживал его творческий путь, так будем говорить. Бусня каянна некца гужисе хасога кейка Елхи гяц ханя катына Кагыгы сосят кыхын Цаца хаквар хозванны юсе Сога махейка Бех кызыл леха жмалятка Лехап асол сирдах сетка, лехап асол сирдах сетка, сога махейка. Сама мысль легкая. И использует он такие легкие слова. Видно. То есть с ним очень легко работать. Даже сейчас любое стихотворение его взять, может, прямо на месте можно написать песню. Сашыгы хейк, сашыгы галгай кегина Бебай таханин, бебай ханин, бебай дыненамах Ләттоахыш, илеш доахыш, дахвай машаре Беркет хулыш, эзди долыш, доцыш гайгане Ири наршы, сейри наршы, сона халау Вайцан халыши, варца халыши, таққал хутаздау Ири наршы, сейри наршы, сона халау Если взять его прозу, стихи, они бессмертны. На самом деле, сегодня уже прошло немало лет со дня его смерти, но его стихи живут на сцене. Они превратились в песни, популярные песни. Их исполняют, их слушают. За доблестный труд цил медальгелер Пелегонги Асолта Махмад Саида. Нохчала эсер лыкеш президиум Совет Силен грамот елер эзри испай коз треслахтшер. Галгай мех халк поэртях звани елерцун эзри испай дезри барейтлахтшер. Шезри квалахтшер. Галгай юазун хо юқурлен килгил хол хажыр Махмад Саид. Оныч юазун хо юқурлен килгил дежвар. Махмад Саид вей غلغي قمن ديكا ملل وامل ديكا ملل عادة حلات غيرتش ديكا ملل وامل ناخ دا يرجع غيرتش ناخ يقي
Maşır bir getir, naha yıkı, gulk yıkı dak getir, edelik dak getir. Niyah degaş, keddeş, iyili iryeş, iyili lakyeş поэзии Мохаммад Саидера. В его произведениях мы находим те слова и словосочетания слов, которые нами, к великому сожалению, забыты, утрачены. И хочу сказать, что, наверное, все-таки умение доносить до людей правду, уметь ее в стихотворной форме, в прозе, это очень дорого стоит. И мы сегодня будем учиться у этих людей. Я надеюсь, что все наши труды, если они не изрекают мысль народа, если мы не говорим, через нас не говорит народ, то мне кажется, все, что мы делаем, тщетно. Поэтому мы будем учиться и будем воспитываться на этой литературе и воспитывать новые поколения. Десов или яздят Амансили Ханыч, Йолу Раяс, Мохаммад Саид Сихашт. Ж Ам Дин Мелт Дахады, Вейвахар Хестеш. فليقونجي السلطان محمد سعيد دائم سير سيتخن ياجي الله يقمن سيلين تبترد Астахан латты тихики аха докурдат соху биркати қаш. Велер ердоху шисыны аха яхардат юрту сохкоды бирш. Асхары галоз баргицы бисте, тырзацы изи отты букок, соцак лестыц бердышты есте, чуожыр кирыш тусылыс док. Немалхах леш теотсо ине мега морцит аз оны бос, сайнағылар герцызарсы дине қайкачы, Демок zo massa was. Holson zelden zij iris dakkers, meldoko mihkat onag iets. Zartjetse billa net irtje bakkers, tachen zo wagen scheisse mag bi, elgetse schagij sonanes viatje. Lert jocho shagij hart onag wie, chambolche sumi beshalwe kaach semechkel hoza bok latte bi. Zeitza az die had we jokke diachje, bertene diesel we silachal, yeshise dak si halge wagen, zo tsar ja gadie, ze wagerlak.